What's up guys? For today's video guys, gagawa tayo ng homemade boga guys. Homemade boga. PVC na gawa sa boga guys. Yan. Wow. PVC. PVC boga guys. Yan. So guys, umpisa natin. 3, 2, 1. Guys, simulan natin. Ito ang homemade boga guys. Gawa sa PVC. Ito ang ating gagawin na tayo divider guys. Ito ang ating divider, 3 divider. Ayan na guys, ito na. Umpisa natin ang paggawa. Homemade boga guys, PVC boga. Gawin natin ang ating divider. Palagyan natin 3 butas dyan guys, papaliit. Palit sa ating divider guys. Ito lang ang ating kagamitan guys. Yan. Yan. Umpisa natin. Yan guys, so guys, nakisang butas na tayo. Ito ang pangalawang butas. So guys, 2 butas na guys. Yeah. 2 butas na tayo guys. 2 holes. 2 butas. Okay guys, yun na. Yun na ang ating divider. So guys, kung nakikita nyo guys, papalit ang butas. Dahil yan ang tamang pagkakasunod-sunod dyan guys ay yung malaki nasa dulo at yung maliit nasa bungad. So guys, yan, titipan na lang natin guys. Ito ang kailangan gamitin tape, electric tape guys. Kailangan pulitong-pulito ang gawa. Kailangan hipitan guys. Three divider lang to guys. Yun. Guys, so guys, na-tape na natin. So guys, ang gagawin na natin, sasalpak natin dito. Ayan. Ganyan ang kalalabas na yun guys. Yan. Tapos, ito naman guys, ilalagay natin dito sa bungad. So guys, papainit na natin ito guys ng kandila at lalagyan natin electric tape. Yun guys, yari na. Pwede natin i-testing ating boga. So yan guys, ito ang kailangan natin para malukot to. Itong lagyan, tiktak natin. So yan guys, ito na nga. Ito guys, painitin natin to para malukot yan guys. Yan. Dampi-dampi lang guys para di ganong masira.
So guys, okay na. Yan guys. Okay. Titipan na lang dito guys. Titipan. Okay guys, yan na. Lagyan natin. Sasalpak natin sa ating PVC. Yan guys. Yan guys. Ayos na. Lalagyan na natin ng super tape to guys. Super tape. Last na to guys. At pwede natin testing ang ating boga. Okay guys. Yan guys, yari na ang ating boga. So guys, tetesting natin ang ating boga guys. Tetesting natin. Okay guys, try natin. 2, 3. Tatlong pisit muna guys. Ayos guys ang ating boga. Nawalan ako ng tenga. Tatlo guys, tatlong pisit. Take 2 guys, take 2. So guys, ayun guys ang tunog ng ating PVC boga. 1, 2, 3. Tatlong pisit lang guys. Ayan. Ayan guys, nakita nyo naman. Guys, pa-like and share, subscribe na aking YouTube channel. Thank you guys.